Bon, mais votre question, monsieur, m'inquiète beaucoup. But your question still is coming Worrying back to me and worrying me. Je finis ma réponse à vous. I want to go back to my reply to your question. Le seul exemple que je peux donner, The only example I can c'est give ce you texte, is this text. évidemment. That's the only example I can give you. How would you Mais comment? c'est un texte tout à fait But- contingent. Il y a But it's a quantité text d'autres that's textes quite possibles. contagious. It is. It's very there's no attractive. other sort of It's very attractive. No, contingent, not pardon, contagious. excuse me. Contingent. C'est pas l'alpha et contagious. l'oméga, c'est pas l'alpha et l'oméga, ce texte. Can I ask you It's maybe? not the alpha and omega in this text. So basically, this text is also a form of art, is what he's saying. Yes. Yes. Could I ask you would you answer this question? What do you, for instance, when you mentioned the void, what do you think of Yves Klein's view of the void in his work? Yves Klein. Yves Pensez Klein. vous de la notion du vide chez Yves Klein? Écoutez, écoutez, moi je ne, comment dire, je ne réponds aux questions que par écrit et en développant une argumentation. He likes to Je ne peux pas answer. vous dire comme ça. Ce que je pense de Yves Klein, Yeah, he likes to answer this kind of question in writing. I mean, he cannot just off the C'est- cuff tell you something about c'est it. fascinant, c'est ennuyeux, It's fascinating. It's boring. il y a des tas d'affects, il y a des tas There's a lot of d'affects. affects connected to Yves Klein. Chacun a droit à ses affects. You have the right to your own affects. Je veux bien essayer d'écrire sur Yves Klein. You'd be happy to write on Yves Klein, J'en éprouve pas le besoin. but he doesn't feel the need for that. I want to ask you about the cinema, partially because I would regret it if I don't. It seems to me that when we're talking about the relationship between philosophy and art, this has sort of come to a head in the 20th century, precisely with the cinema. I'm thinking, of course, of Deleuze's writing on the cinema and his comments at the end of Cinema 2 about how asking about the cinema leads to a question about philosophy itself. And so I find the prospect of a cinema fiction enormously provocative, and I'm wondering if this is something either you're planning or if you can speak to the problem of the cinema for philosophy. Alors pour elle, la relation entre l'art et la philosophie passe par le cinéma, en particulier les livres de Deleuze sur le cinéma. Donc elle vous demande si la notion de cinéma-fiction est quelque chose à travers lequel vous pensez devoir passer. Je ne passe que là où je suis en train de passer. He treads only where he is right now treading. So he does not. Peut-être, So maybe si je vis assez longtemps, ce qui est assez douteux, he lives je long enough, m'occuperai de cinéma. which is dubious. Hmm? If he lives long enough, which is dubious, he will probably go through cinema. C'est bon? J'aurais voulu ajouter quelque chose pour rappeler ce que j'ai dit il y a 2 jours. I want to say one more thing to remind you what I said 2 days ago at the book launch. Mon projet général, c'est ce que j'appellerais, bon, alors, soit la non-philosophie, soit la philosophie non standard. My project is, in general, is what I call either non-philosophy or non-standard philosophy, soit la philofiction. or philofiction. Comment transformer la philosophie très sérieuse, très How do we lourde, très- transform philosophy, which is very heavy and very serious, en une fiction, into a fiction, pas une fiction de type simplement littéraire, not simply into a sort of literary type of fiction, mais en un genre, comme j'ai dit, but into a kind of new type of genre, qui serait parallèle peut-être à la science-fiction. which would be at the same level, parallel to science fiction. Au fond, ce que je fais est une autre compréhension de la notion de science-fiction. In the end, what I'm trying to do is another way of comprehending the genre of science fiction. En tant que la philosophie s'est toujours voulu une science, To the extent that philosophy always wanted to be itself a science. et puis que le problème est de faire entrer And then the problem is trying to bring dans un into même dispositif the same apparatus plusieurs données several different types of data, apparemment hétérogènes, apparently heterogeneous, qui sont toujours en état de rivalité ou de Which are guerre, ou de guerre, always in sort of a state of rivalry or war,
dans un dispositif capable de les forcer, comme j'ai dit, into an apparatus, should be that positive, that à se mettre à une table de discussion. That would force them to sit at the same table. Il y a 2 jours, j'ai essayé d'expliquer que la philofiction, c'est la superposition justement de 3 modèles. So 2 days ago, I tried to explain that philofiction is a superposition of 3 different types of models, Qui sont en général pratiqués indépendamment l'un de l'autre, which in general are practiced independent of each other, avec quelques échanges, with quelques several conflits. different exchanges or conflicts. Il y a d'abord le modèle d'un art First. quelconque, First, there's the model of any art whatsoever, la photo, la musique, photo, telle photography, pratique de la photo, music, telle practice, pratique de la any musique. sort of practice of the photo, the practice of music. Et vous voyez que ce modèle empirique, il est déjà très universel. And you see already that this sort of model is Déjà already très- quite universal. Parce que c'est la photo, non pas en général, mais c'est la photo, ce qui va être une variable. It's because it's not just a photo in general, the photo, but it's a photo that would become a variable. Bon, un modèle empirique. So an empirical model. On l'universalise par la philosophie, We universalize things by philosophy, donc par le modèle by philosophique. the philosophical model. Mais vous ne But- pouvez pas en rester là, But you can't- c'est-à-dire à Platon. But you can't remain there, which is to say, with Plato, Il faut l'intervention d'un 3e modèle de pensée we need a third model of thought qui va être justement tiré, abstrait de la mécanique quantique. which will precisely become taken from the model of quantum physics. Et en particulier In particular, de sa forme vectoriale et imaginaire. in entre particular, guillemets. it's vectorial or imaginary number of complex number of forms. C'est-à-dire, je vais utiliser l'imaginaire Which dans is- un sens non psychologique, Which to say I'm going to use this idea of the imaginary in a non-psychological sense, et non philosophique, parce and qu'il y a une not théorie de a l'imagination. philosophical sense of the theory of imaginary. Je vais utiliser une formule tirée de l'algèbre. I'm going to use the theory taken from algebra to talk about this imaginary. Et ce modèle a l'avantage, ce modèle, le 3e, le And this scientifique, third model, this scientific model of theory, has an advantage de mettre en rapport égal, to put into an equal relation en un rapport d'égalité, les 2 the variables. 2 variables, Hein, et comme variable, which is comme variable. which Oui, these 2 l'art et la variables, philosophie. putting them the same level, which would be art and philosophy. Mais aussi le second avantage, But c'est the ça qui est second- paradoxal, The second advantage there is one, and is also paradoxical, de recréer une inégalité to recreate an inequality then, entre les produits de ces variables. between the products of these variables. Et ça, c'est propre à la physique quantique. And this is exactly what we see in quantum physics. Il y a une sorte de symétrie, d'égalité, There's a art sort et of- philosophie ne There's a sont, sort of symmetry with art and philosophy. ce ne sont que des symboles, en quelque sorte, formels, They're kind of just formal symbols, mais leurs produits but their products changent tout d'une certaine manière. change everything in a certain way. Car si ce produit se fait sous l'autorité de la science, Because if these products are done with the authority of the science, alors then tout ce matériel all these materials est représentable are representable dans un espace imaginaire dit de configuration, within an imaginary space, qui est l'espace vectorien. which is the vectorial space. Bon, on quitte la philosophie We leave sans la quitter complètement. So with this, we sort of leave philosophy, but without completely leaving. On quitte l'art sans le quitter We complètement. get outside of art, but without completely leaving. On les We utilise, use them, et là je vais reprendre un concept marxiste. And Je, here- je suis gêné d'utiliser des concepts marxistes. and here I'm going to use a sort of Marxist concept, but it's quite annoying to me to have to use this sort of Marxist concept. Parce He's parce que embarrassed tout le by it. monde prend Marx pour le qualifier
explicatif qu'on donnait de Hegel, un chien crevé. Because everybody takes Marx to be, as one would once was said of Hegel, as a dead dog. Actually, probably a dead horse. Un cheval? Oui, in English. To beat a dead horse. Ah, c'est plus noble. It's more noble. Bravo. Je ne pensais pas qu'on traitait Marx aussi bien ici, mais enfin... But you didn't know that Marx was so well treated here. Alors, oui, ce concept marxiste, c'est l'idée de force productive. L'art est une force productive de quelque chose, la philosophie aussi. So this idea of Marx is about productive forces. Art and philosophy as well are both productive forces.